Okay, so good morning dan Assalamualaikum. So kita akan continue on chapter 7 on the second part lah. That means the last part on your normal distribution to do continuity correction kan terhadap discrete U lah. So maksudnya bila ada continuity correction tu nanti dekat soalan normal kita akan buat approximate binomial to normal. Normal approximation tu pada binomial punya soalan lah. Okay, tapi sebelum kita masuk the normal approximation to binomial, the last example that Madam stopped last week untuk soalan nombor 4 lah. In terms of the questions last part. Okay, noted Hazel dengan Takifah. Okay, so tengok pada example 4 before we goes to the continuity correction in the normal approximation to binomial. So example 4 in 7.1, to solve the question involving probability is given. So kena cari Z dululah. Maksudnya baca, to read the table, baca probability dapat Z. Lepas tu solve in simultaneous equation sebab you want to find the value of mean and standard deviation. So soalan ni pun basically ada kat tutor and ada example juga kat lecture and also kat pasir pun ada tanya macam ni. Tapi ni normal lah, normal punya soalan. Okay, so the mark in certain examination will normally distributed with the mean. So, selalu dibagi mean dengan variance kan. Cuma sekarang, you punya distribution, you punya normal tu mean tak ada, variance pun tak ada lah. That means standard deviation pun tak ada. So dua-dua parameter you tak ada. Tapi dia akan bagi nilai discrete dengan probability dia. So contoh untuk yang pertama, 5% of the candidate have more than 85 marks. So more than, the discrete is greater than lah. So the first one, discrete tu dia dah bagi greater than 85 and the probability also given 5% is 0.05. Take out lah, selalu kan you baca, you standardize the score Z. Sekarang dia beri. So sama juga yang the second part, 10% had less than 25 marks. So that means you punya discrete lagi satu adalah less than, that means lesser than 25 equals to 10%, probability you adalah 0.10. Less than is lesser lah. Okay, sebab you tak diberi, the question doesn't state the mean and the standard deviation. Itu yang you nak cari. Itu dua parameter ni lah. Find the mean and also the standard deviation. So ini adalah contoh bila kita standardized score Z dalam bentuk mean dengan variance yang kita tak tahu ataupun standard deviation, tapi kita baca dalam based on the probability value. That means 0.05 and 0.110. Okay, tapi sebelum you nak baca kat table, so discrete kena standardize lah. So X becomes Z. So standardize the discrete 85 minus mean divided by the standard deviation equals to 0.05. So sama untuk discrete lesser than 25, standardized score Z, 25 minus mean divided by standard deviation equals to 0.10. You standardize the discrete, you got marks. You write the information in the question as the probability discrete with the probability, you also got marks. That is pengetahuan lah. Warna merah tu adalah konsep K lah, working. Okay, so we settle first satu-satu. So untuk this one, the symbol is greater than and the value for probability here is actually lesser than 0.5 kan. So kita akan lukislah graf normal ataupun shape normal untuk kita tahu Z tu right tail ataupun left tail. So draw the normal shape with the mean 0. So since that greater is kanan lah, and then the value for probability is lesser than 0.5. So lesser than 0.5 means on your right tail. Okay, ni tak tulis pun tak apa, tapi I just guide you lah so that you know the shape correctly. So ZU akan jadi positif lah.
So this is greater than Z. So this value is 0.05. That means on your right tail. Okay, so to the right, that means ZU positive lah kat sini. So you baca table sama, you see from table. Okay, what value do you get for your Z? So 0.05, bila you tengok kat table, you ada dua value yang menghampiri dia lah. Okay, kalau you tengok turun dekat 1.6, line 1.6 ni semua 1.6. Yang nak dapat 0.05 yang menghampiri dia adalah 0.00505 dengan 0.493. So samalah, mana dah tak tulis dah nilai tu yang mana beza dia lagi kecil kan. So kalau you nak tulis, tulislah. Kalau tak 0.05 you tolakkan dengan 0.0505, beza dia 0.005. Tapi kalau 0.5 tolak 0.493, you akan dapat 0.007. So this one will be, beza dia lagi sedikit. So kita akan ambil ni lah 1.6, atas dia adalah 4. Okay, it doesn't say that the first one is selalu yang kecil. Kadang-kadang yang kedua. Kadang-kadang ada sama. Kalau beza dia sama, kita akan ambil yang pertama lah. So kita akan tengok kat situ. Okay, so 1.64. So you just write 1.64. Untuk yang permulaan, masa 7.1 example last week, mana tulislah beza dia kan. So that you know which is smaller. Tapi itu kau tak tulis pun tak apa, sebab itu tak ada markah. It's based on your table. Which one is the difference between 0.05 with the given probability that you read, which one is smaller, the difference one lah. So you got 1.64. So bila dapat 1.64, this is actually score ZU. 85 minus mean divided by standard deviation. So you kena equate lah. So that you need to solve the value of mean and also standard deviation. So 85 minus mean over standard deviation equals to 1.64. So you naikkan atas, you akan dapat 85 minus mean equals to 1.64 standard deviation. So first equation. Okay, so sama juga untuk the second part of probability given. So lesser than, and this value also lesser than 0.5. So we need to draw the normal shape. Okay, so lesser than, that means to the left, and the value for probability is lesser than 0.5. So to your left tail. Sebab kurang daripada 0.5. Sebab separuh ni 0.5 kan. So this will be the region for 0.10, and the region is lesser than. So your Z will be negative. Tapi region ni kita tak boleh baca dekat table lah. So symmetrical concept, dia akan sama dengan to your right tail. That means your Z value lah. Same region for greater than. So kita akan baca untuk greater than lah for the table. That means symmetrical shape. Tapi kita tahu Z yang kita baca tu nanti kita letak negatif. Tapi kita nak baca tu kat table yang warna biru lah. Sebab konsep of symmetrical. So from table, sama. Nak baca Z, so kita ada 0.10, we got 1.0, 1.10, so 1.10 dekat line, tengok nilai dia turun kat sini lah. Sebab sini adalah 1190 kan, kita nak kecil. So tengok makin lama makin turun. So you got 1.003 dengan 1.0985. Dua nilai yang nak kena tengok beza dia siapa lagi kecil. So kalau 0.10 tolak dengan 0.1003, beza dia 3. 0.003 lah. Tapi kalau ambil 0.685, beza dia kalau you tolak dengan 0.10 kat kalkulator, you akan dapat 0.0015. So kita akan ambil inilah, beza dia lagi kecil. So smaller difference, so you take 1.28 dekat atas 8. So tulis kat
Sini 1.28. You baca dalam lah to get the value of Z. Tapi you kena make sure bila you baca table untuk biru, since that your normal shape adalah negatif, so not the answer 1.28 sahaja. 1.28. Terus letak negative value. Sebab from the shape normal. Okay, so then the Z score, standard score Z you samakan 25 tolak mean over standard deviation equals to 1.28. So sama, you akan dapat second simultaneous equation into parameter mean and also standard deviation. So negative 1.28 sigma. So second equation. So baca Z tu pun ada markah dekat table lah. That means you read the Z correctly by stating the difference yang mana lebih smaller. So build up the simultaneous. So sekarang nak cari. So selesaikan dah simultaneous lah. In concept of simultaneous, let's say Meda ambil elimination. So equation 1 minus with equation 2. You want to do substitution pun boleh. It's either or lah. That is concept of simultaneous. Okay, so contoh tolak. So you dapat 2.92 sigma. Then you solve. You got in 4 decimal places 20.5479. Okay, so kalau nak letak dalam 4 decimal places is this one lah. Kalau nak jawapan dalam 4 significant figures 20.55. Kalau soalan tak cakap bagi tempat perpuluhan pun okay. Okay, and then sub back in the equation 1 or 2 to find the value of mean. 85 minus mean 1.64, 20.5479. Then your mean should be 85 minus 33.9686. So mean will be 51.314. Okay, so that is your value for mean and standard deviation. That the question 1. Tapi you dapat daripada table Z that you read the probability, you got the Z value. Okay. So that is how you solve the equation for simultaneous. If the equation given you discrete with probability, to discrete lah. Because you need to solve simultaneously based on to find the value of mean and also standard deviation. Sekarang kita pergi pada continuity correction part. Masih sama, you solve sama ada you baca dalam atau baca luar for table normal. Cuma you kena buat continuity correction lah for the discrete. Why? So kita tengok pada 7.2 punya part tu. So central limit theorem ni adalah you hanya perlu faham lah sebab dalam learning outcome yang lalu when dia cakap define saja kan. Tapi define tu maksudnya understand sajalah, tapi soalan takkan tanyalah. This one because ini pun tak ada dalam UPSU. Okay, UPSU sampai 6.2 saja kan. Okay, and then statistical theory dia kata kalau kita ada larger sample size, kita ada finite variant. So sample kita akan normally distributed lah. So contoh kalau kita ambil sampling form, kita ada mean sama dengan standard deviation. So provide that the n is so big, large. For example, n greater or equal to 30, sampling distribution will be approximately normally distributed with the mean and standard deviation. Sama juga kalau ada sampling distribution in normal. Maksudnya you ambil sample, ada n lah kan. So dia ada similarity dekat binomial. Sebab binomial pun ada 2 parameter. So sampling distribution will be exact to normal distribution for any sample size. So kalau you nak lebih lanjut, you boleh tengok link ni lah. Tapi just to understand, no need to answer the define tu dalam PSPM. Dia takkan tanyalah soalan ni. Cuma applications of solving questions only. So kita pergi pada normal approximations to binomial distribution. So kita dah belajar discrete iaitu discrete X.
binomial, dalam binomial kita ada N, ada probability of success. So sama dalam soalan nanti dekat PSPM, soalan tu asal adalah binomial. Tapi kenapa kita selesaikan, we solve normally distributed, sebab syarat dia adalah kita kena tahu bila dia tukar jadi normal, tapi kita tahu mean in normal is and mean is U, right? Tapi in binomial mean dia adalah NP. Variance dalam binomial adalah NPQ. Sebab asalnya mean dan juga variance. Tapi kita kesesuaian tu kita sesuaikan dalam mean dan variance dalam binomial. Sebab mean dengan variance dalam binomial, ini rumus dia, NP, NPQ. Satu madam suruh hafal sebab rumus ni tak ada, tapi kita apply nanti dalam approximation normal to binomial. So syarat nak buat ni adalah bila N tu large, besar lah, berapa tu kita akan kira nanti. Kita tak boleh assume 50, kadang-kadang kalau N tu 20 tapi bila kita darab dengan probability success, dia mematuhi syarat NP greater or equals to 5. Satu dia kata N tu large. Okay, so N tu large ada syarat ni dengan syarat probability lah, iaitu 0.1 success tu in between 0.1 and 0.9. Tapi selalunya kita akan tengok syarat ini dan ini. Yang first one is this one lah, this is the first one. Then second one is this one. Okay, so itu syarat yang perlu kita tengok lah. Kalau soalan tak ada cakap normal approximation, so kita sendiri yang kena kira dan kena buat approximate tu pada normal kepada dalam binomial. So kena buatlah approximation can be used. So this is called approximation binomial. Approximate binomial to normal. So bila ada approximation binomial to normal, so maksudnya wajib must do continuity correction. So must Madam, kami share device. Sorry lambat, madam. Must do continuity correction. Siapa? Madam. Ya, dengar. Jihan Ya, Elvin, Izwan sama Jihan. Okay, tulis kat chat nanti nanti madam tanda kat file. Untuk kehadiran. Okay, so kena buatlah continuity corrections tu. So sama, ini adalah normal shape, cuma formula dia inilah. Okay, and then the closer P to the better approximation. Ini hanya nilai approximate yang lebih tepat. Okay, so sama continuity correction. So daripada normal tu adalah continuous. Daripada normal kita approximate kepada binomial yang asalnya adalah discrete. Tajuk yang chapter 6 lah, chapter 6 discrete tu adalah binomial dan Poisson. So kita akan tengok continuity correction. Ini gambar saja, tapi madam terus jadikan dia summarize untuk continuity correction ini. Okay, contoh kalau macam A01 madam pernah terangkan kat kelas lah. So group yang lain pun sama. Kalau tanda dia sama dengan dalam soalan, CC tu continuity correction before you standardize the score Z. Ni masih discrete so wajib buat CC continuity correction kepada discrete. So you akan kena tambah dan tolak 0.5. Ni nak ingatlah yang awan ni. Kalau dia lebih besar sama dengan, so kalau nak ingat, lesser tu tolak, kurang kan, tolak 0.5. Tapi kalau dia ada sama dengan, dia contradict. So dia akan fikir kalau lebih besar patutnya tambah kan, tapi contradict negatif 0.5. Sama juga untuk greater than tambah 0.5, tapi untuk ada sama dengan dia contradict sign dia. So macam ni lah, kalau lebih besar sama dengan dia akan tolak 0.5. Satu dia dapat 6.5. Ini ikut 7.5 sebab greater than, lesser equivalent dia akan tolak 0.5 sebab contradict kan. Kalau fikir lesser tolak tapi sebab ada sama dengan dia tambah. Ini pun sama, lesser tolaklah 0.5 dapat 6.5. Untuk simbol yang in between ni kita ada 4 jenis. So samalah, kalau yang ini you tahulah, kalau lesser equal to, so ada sama dengan kan, should be tambah 0.5 jadi 5.5. Ini you boleh tengok as X greater than 3. Jadikan ini topik lah. Maknanya X tu kat sini.
So bila lebih besar sama dengan 3, so ada tanda sama dengan, kontradik lah kan. Jadi dia akan jadi tolak 0.5. Inilah dapat. Dan yang lain juga. Okay, you baca kat sini untuk yang the left one, you jadikan dia macam ni. Ini pun sama, greater than 3. Ini pun sama, greater than. To understand whether you plus or minus 0.5. Okay, so ini yang kena ingat lah. Sebab continuity correction ni tak ada dalam formula. You have to ingat. So nak ingat, inilah cara dia kan. Kalau sama dengan, tambah tolak. Kalau simbol dia ada sama dengan, dia akan kontradik lah. Kalau tak ada sama dengan, logically lesser minus, greater plus 0.5. So kita tengok pada example, macam mana kita nak buat continuity correction sebelum kita baca soalan tu penuh. Okay, so tengok pada example 4, dia dah bagi binomial, this is the distribution. Dan dia suruh guna normal distribution approximate lah. Memang dia dah suruh guna kan. So kenapa dia nak suruh guna? So, kita akan tengok dekat sini syarat dia. N dia besar lah. Kalau tengok N dia large. N dia adalah 80. Dan kalau kira-kira NP dia adalah 80 kali 0.3 dapat 24. So NP dia 24 tu memang larger than 5. Okay. So dah memang larger than 5, memang satu lah kita buat approximate ni. Okay, tapi kita kena tulis lah distribution dia kan. Normal, NP tu kena kira lah kan. NP tu adalah your mean. Ni generally, tapi bila dah tahu terus je tulis dalam nilai. So normal NP 5. Nak cari NPQ kena kira lah. So bila you buat approximate normal kepada binomial, you kena kira NP, NPQ. Kenapa? Sebab that is your parameter in your normal. So 80 times 0.3 times 0.7. So you got 16.8. So itu you tulis dekat you punya distribution. Selalu distribution normal daripada soalan kan. Sebab ini adalah approximate normal kepada binomial. So that is your discrete lah. 5 pula, 24. Okay, so mean you 24, variance you 16.8. So sekarang tengok pada discrete. Discrete dia dah bagi dalam bentuk simbol. Tapi nanti soalan kita yang kena wujudkan simbol discrete tu. So for A, equivalence to 14. So since that you nampak, you buat approximate. So you kena buat continuity correction first before you standardize the discrete. So buat. So kalau sama dengan tambah tolak 0.5, so discrete you akan jadi di antara lah. 14.5 minus 0.5, 13.5. So this is the continuous corrections that you have done. Barulah you standardize the score Z. So 13.5, standardization ni sama dah. Dia ulang 7.2 yang sebelum ni dengan 7.1. Cuma baru dia adalah pada continuity correction. So minus 24 divided by standard deviation. Standard deviation mesti square root 16.8 Z 14.5 minus 24 over square root 16.8. Ini kena tulis because that is your working step. Sebelum you dapat the value in simplification, tapi dalam 2 decimal places lah kalau dia lebih daripada 2 tempat perpuluhan. Sebab kita punya Z mesti nak baca dekat table 2 je kan. So this is what you got. Dua-dua negatif. So sama. To understand, you draw the normal shape. So you ada dua-dua dekat left tail. Okay, left tail negative 2.56, negative 2.32. So this is your region. Okay, kalau tengok region you sama dengan area yang positif. Sebab symmetrical lah. Sebab you memang tak boleh baca pun kan Z negatif. So dia akan symmetrical dengan the Z value that is positive. 2.56 with 2.56. So the region will be the same. Jadi ini akan sama dengan region positif dia adalah in between 2.32 and 2.56. Dan you tahulah 2.32 lebih besar tolak dengan 2.56. So 2.56 greater than
2.32 tolak dengan Z greater than 2.56. Then you read table lah for the Z value to get the probability and take the difference. So nak baca samalah, nanti baca dekat table 2.32, baca kat luar lah kan. Sebab that is nilai ZU 2.32 sini. Okay, and then bacalah untuk 2.56 similar. Sebab you nak dapat probability, Z dah ada. So dia akan dapat 0.0102 dari table, baca Z untuk dapat probability dalam. Baca 2.56, you akan dapat nilai dia smaller sebab dia kat bawah kan, 523. 0.00523. So tolakkan, since that dalam table ada yang 4, ada yang 5, jawapan tu follow you punya jawapan dia you baca. Kalau ada 5 jawapan you bagilah 5. You jangan round off lah. So 0.0497. So you ada 5 decimal places. So this is your answer for A. Okay. Then same goes for B. Masih sama. Kita akan buat continuity correction. Untuk discrete greater or equals to 15. So buat continuity correction. Kita akan, since simbol ada sama dengan kan, lebih besar memang tambah tapi ada sama dengan. So you akan tolak 0.5 dapat 14.5. Because the concept of continuity correction you got marks. Kalau tak tulis CC pun tak apa. You buat sama dengan, ini mana buat anak panah lah. Kalau buat sama dengan, that means we know that you do continuity correction lah. Ini nak fahamkan kan, that you do the correction for the discrete, continuity correction lah. And then baru you standardize. So step dia sama, tolak 24 bahagi 16.8. And then kira dapat Z greater than negative 2.32. So sama, lukis graph normal. You punya Z adalah negatif tapi to the right, greater than kan. So greater than, you akan langgar garis line mean kosong. So bila langgar, maksudnya akan guna 1 minus. Correct not? So gunalah 1 minus Z. Patutnya lesser kan? Follow Z lesser than 2.32, tapi bila you understand this region sama dengan region 2.32. So symmetrical dia punya region. Kalau nak faham, dia buat anak panah kat sini. Jadi dia sama dengan 2.32 punya region kat sini. So that's 1 minus Z greater than 2.32. Okay, so minus, you will got 0.0102. You read the table for 2.32. Kat luar lah nilai Z untuk dapat probability. So you dapat 0.9898. Okay, itu untuk B. Lepas tu pergi untuk soalan C. C lesser kan? Lesser than equals to 7. Lesser equals to 7. Sama, buat CC dulu. Because you approximate. So lesser ada sama dengan, so tambahlah kan. So 17.5. Okay, simbol dia masih sama. Cuma you need to add or minus 0.5 based on the symbol. Then baru you standardize. So 17.5 minus 24 over 16.8 square root. So you will got Z lesser negative 1.59. So sama, draw the normal shape to understand. ZU negative and lesser means to the left. So dia akan symmetrical dengan region greater than 1.59 sebab konsep simetrik. So will be equals to greater than
1.59. Kalau ada simbol sama dengan, follow sama dengan tu sampai dekat bawah. Dia tertinggal kat sini. Ni ada simbol sama dengan. Follow sama dengan tu. Okay, kalau dia ada simbol sama dengan lah. Kalau dia tak ada simbol sama dengan, then tak perlulah buat simbol tu. Sebab dia dah ada simbol sama dengan, then follow till the part you selesaikan, you baca table. Sebab simbol boleh baca normal, simbol table dua simbol ni. Kalau poison lebih besar sama dengan saja. So baca table 1.59, nanti akan dapat 0.0559. Okay, itu untuk C. Lepas tu tengok pada D, in between termasuk. So untuk D, buat CC. So dapat 13.5 dengan 17.5. Sebab apa? Sebab lesser ada sama dengan tolak tambah 0.5, sebab lesser ada sama dengan contradict lah. Yang ni greater sama dengan contradict juga. Jadi akan tambah 0.5 sebab greater than 14 kan asalnya kalau tengok kat sini. So dia akan tolak dengan 0.5, dia dapat 13.5. Satu kena hati-hati. Jangan baca lesser than baca dekat X tu. Okay, and then dah buat CC, then standardize macam biasa. 13.5 minus 24 over square root 16.8 Z 17.5 minus 24 over 16.8. Okay, and then you akan dapat negative 2.56, negative 1.59. Draw normal shape. Negative 2.56, negative 1.59. So region you akan jadi symmetrical sebab you nak baca dekat table. So untuk shape 1.59 dengan 2.56. So dia akan samalah dengan 1.59 greater or equals to Z in between 2.56. So sama. Ini lebih besar daripada 1.59 tolak greater or equals to 2.56. Untuk dapat region tu lah. So you read the table 1.59, you will got 0.0559. Minus you read the table for 2.56, you will got 0.00523. So bila you take the difference, you will got 0.05067. Sama sebab ni ada 5 tempat perpuluhan daripada table. So jawapan you pun mesti dalam 5. So follow the value that probability you read. Kalau 4, jawapan dia 4 lah, taken the different part ni sebab ada 1 4 tempat perpuluhan ni 5. Jawapannya dalam 5 tempat perpuluhan. Okay, sama juga dengan E. E greater than 13. So greater than 13 buat CC Z plus, right? Because greater only, tak ada simbol sama dengan. So 13.5. Then barulah standardize. So ini X. Okay, CC masih X. Then barulah standardize. 13.5 minus 24 over square root 16.8. So you akan dapat Z greater than 2.56. Okay, sama. You boleh draw the normal shape. You got negative 2.56. Greater than, that means you akan langgar line normal 0. So you akan pakai 1 minus. 1 minus Z lesser than 2.56. Ni lesser.
Okay, dia akan sama, region ni sama dengan for 2.56 sebab you nak baca Z dekat table mesti positif kan. So greater than 2.56. The concept of symmetrical lah. Okay, jadi you baca dekat table 2.56, you akan dapat 1 tolak 0.000523. So sama ni 5 tempat perpuluhan. So jawapan akhir dia akan dapat 0.99477. Okay, so tengok pada F. F pun sama, lesser than 16. So buat continuity correction. Lesser means minus, so tinggal 15.5. Lepas tu barulah standardize. Score ZU based on your mean and standard deviation. So you akan dapat lesser than 2.07. Okay, so you draw the normal shape. You akan dapat to the left tail because of the negative Z. To the left, so sini dia akan symmetrical dengan Z yang positif. Sebab nak baca table kan. So 2.07. So dia akan samalah dengan Z greater than 2.07. Okay, so you baca table 2.07 Z, you akan dapat 0.0192. Itu untuk lesser, discrete dan 6. Okay, lepas tu pergi pada G. Okay, G12 X 18. In between tapi tak termasuk lah. Okay, so buat continuity correction. Greater than 12 maknanya tambah 0.5. Lesser than 18 tolak 0.5, 17.5. Okay, then standardize score ZU macam biasa 12.5 tolak 24 bahagi 16.8 standard division. Z pun sama 17.5 tolak 24 bahagi 16.8. So you akan dapat negative 2.81, Z negative 1.59. So sama, draw the normal shape. Kita akan dapat dekat left tail sebab dua-dua negatif. Negatif 2.81, negatif 1.59. So dia akan sama region dia dengan the part of positive value for Z. 1.59 dengan 2.81. Same region lah. So dia akan sama dengan 1.59 in between Z 2.81. So you nak baca greater than 1.59 tolak greater than 2.81. Okay, so bila baca nanti kat table, jawapan nilai U adalah 0. Untuk 1.59, 0.0559 tolak dengan 2.81, 0.00248. 5 tempat perpuluhan lah. So jawapan pun akan jadi dalam 5 tempat perpuluhan bila you tolak 0.5342. Okay, dan kita pergi pada last H.
Okay, H pun sama. So, ni buat kat sini. H untuk 13 tapi dia termasuk inklusif 29. So, buat CC. You akan dapat 12.5 sebab greater termasuk sama dengan less than 29 minus 28.5. Okay, then standardize. Score ZU 12.5 tolak 24 bahagi square root 16.8. Ini ikut dia sama dengan. Okay. Dan samalah standardize untuk Z yang ini 28.5 tolak 24 bahagi 16.8. So you akan dapat negative 2.81 1.10. Okay, kalau you draw the normal shape, satu negatif, satu lagi positif. Region you langgar line mean, so you akan pakai 1 minus. Z greater than 1.10. Inilah greater than. Lepas tu lesser than ni pun you dah tahu region dia symmetrical kan dengan Z greater than 2.81. Kalau you faham, you terus buat Z greater than 2.81. Tak payahlah buat lesser than negative 2.81. Nanti kena buat lagi sekali kan macam konsep yang ni. Sebab you dah tahu region dia symmetrical. So bacalah untuk lesser than 2.81 tu greater than 2.81 dia punya region. So baca table 1.10, you akan dapat 0.1357. 2.81 you akan dapat 0.00248. Sebab Z makin besar, so nilai probability tu akan jadi 5 decimal places kat table. Okay, baca dah 1.10 dengan 2.81 Z, dapat probability, tolakkan, so dapat 0.86182. Sebab baca 2.81 dapat 5 tempat perpuluhan. So jawapan akhir mesti 5 tempat perpuluhan lah. 86182. Okay, that is how you do the quaternity correction first before you standardize the score Z. Tapi nak tahu guna satu tolak ke, Z tu tukar positif jadi negatif ke, is based on normal shape. Satu, normal shape tu sangat penting untuk you tahu. Normal shape tu tak ada markah lah, tapi to understand so that you tak silap, to minus the discrete ada satu tolak ke tak, normal shape tu sangat penting kita buat. Baca dalam ke atau baca luar. Okay, so kita pergi pada next example. Bila mana kita yang kena keluarkan discrete tu dalam bentuk simbol. So we see number 2. Dan nak kena tengok lah soalan tu ada ke perkataan approximate. So contoh soalan dalam peperiksaan macam ni lah. Tapi dia akan bagi perkataan approximate ataupun tidak. It depends on the question. So tengok pada soalan. In medical research, a new drug tested against a specific disease on human clinical test shows that the probability with disease ada 0.75. So you pun baca, oh kita ada probability of success, kita ada N 1000. Oh, dalam kepala you tahu soalan ni adalah distribution binomial. So pun you tulislah distribution you N 1000 and then you punya probability of success P 0.75. Macam mana you baca dekat soalan binomial dekat chapter 6. So you tulis. Tapi kenapa soalan ni kita buat approximate? Walaupun dalam soalan tak ada cakap pun normal approximate. Nanti kena tengok soalan. Kadang-kadang dia bagi hint, do the normal approximation. Kadang-kadang dia tak cakap. So bila dia tak cakap in the question, you need to understand when your N is large, then you cari NP. So sekarang ni you check lah NP. 1000 times 0.75, you akan dapat 750. So you mematuhi syarat yang N tu besar 1000 dan NP tu adalah greater than 5. So you need to do normal
approximate to binomial. Walaupun dalam soalan tak sebut. Okay, before soalan yang tadi yang masa discrete tu memang dia bagi tahu kan. So yang ni kena buat. So bila kena buat, kena carilah parameter NP and NPQ kan. NP dah cari. So NPQ carilah untuk you punya variance. So 1000 times 0.75 NPQ lah. So Q 1 tolak 0.75. So you kira you akan dapat nilai you adalah 187.5. So you tukarlah distribution tu sekarang. Tadi binomial, sekarang jadi normal with the value NP and NPQ yang you dah kira. So 750, 107.5. That is your mean NP, variance 187.5. So bila dah buat, dah tahu soalan ni normal approximate kepada binomial. So ada soalan binomial tak perlu buat normal approximate. So you have to understand based on syarat ni lah. N large dengan NP lebih besar atau sama dengan 5. Tapi ni lebih besar daripada 5 lah. Okay, lepas tu baru baca. Find the value of N such the probability is at least N. Patient will cure is 0.8. So you pun cari untuk soalan A. Nak cari N kan. So at least simbol dia adalah discrete lesser or equals to N. At least kan, ni simbol at least. So will be cured is, your probability is 0.8. So sama, since that this question is normal approximation, you buat approximate kepada binomial, you kena buat continuity correction dulu before you standardize the score Z. Sebab you dah buat approximate kan. Walaupun discrete-nya N, mana huruf lah kan. So simbol dia greater or equals to, simbol dia greater or equals to, that means lebih besar logik tambah 0.5. Tapi sebab ada sama dengan, so N minus 0.5. That's how you do lah. Tadi numbers saja kan, you just tolak. Okay. So sama dekat sini, you nak kena standardize score Z you dulu. So standardize lah, tukar jadi Z. So N minus 0.5 itu discrete you. Tolak dengan mean. Mean adalah 715. 750 bahagi dengan standard deviation, that means square root of variance. 187.5. So samalah yang ni kita tulis 0.8. Okay, itu cara you standardize. Lepas tu you simplify. Okay, you simplify 0.5 dengan 750 ni, you akan dapat like this. N minus 750.5 over square root 187.5. Sebab ni ada huruf jadi kita tak boleh nak selesaikan. Selalu kita dapat value. Okay, so sama dekat sini cara you nak apply. You draw the normal shape of this one. Nak tahu Z dia positif ke negatif kan. Okay, so sini greater than. So greater than, and your value for probability is greater than 0.5. So greater tak boleh kat belah sini lah, Z you tak boleh positif. Ini lesser than 0.5. Kalau kat sini, nilai region tu akan jadi lesser than 0.5. So yang logik adalah greater than tapi Z you negatif. Ni greater than lah. Maknanya to the right. Jadi nilai ni adalah 0.8, lebih 0.5. Sebab dia punya region tu lebih 0.5. Okay, so Z ni akan jadi negatif. So sama, nak tengok dekat table. So since that you tahu 0.8, you tak boleh baca kat table kan. So dalam kepala you tolaklah dengan 1 sebab nilai probability kat table adalah paling besar 0.5. So you tolaklah. Ni tak tulis balik pun tak apa. You just read, need to do like this. So 0.8 you do 0.5. Because the probability that you want to read is 1 minus Z lesser than 0. Z punya region. So nak baca, tolakkan 0.8, sorry 0.2. Dapat 0.2 lah.
Macam region kat sini 0.2. Sama region dia dekat sini untuk greater than 7. So kita pun baca Z yang 0.2 tadi dekat table. So cari dekat table 0.2 tu, ambil nilai yang paling, beza dia paling kecil lah. So kalau you ambil nilai yang paling kecil, you akan dapat ada dua value kat sini. 0.2033 dengan 0.2055 daripada hampir kan. 0.2055 dengan 0.1977. So take the difference, kalau 0.2 hingga 5 lah. Ini lebih besar sikit lah beza dia. So kita akan ambil 0.84. Ni lah yang beza dia kecil 5. Ni beza dia besar sikit. So 0.85 tapi terus letak nilai dia negatif. From table Z kita dapat 0.84. Tapi you letak nilai dia negatif sebab daripada you punya shape normal. So dah dapat, samakan dengan skor Z yang ni. Ni skor Z you. Macam mana you buat tadi dekat example yang mean tadi kan. So same. So kita akan samakan. So N tolak 750.5 bahagi square root 187.5 sama dengan negatif 0.84. Kalau you tertinggal negatif, nanti you punya jalan kerja salah lah untuk nilai akhir tu N. So ini pun sama, ini selesaikan macam biasa, ni darab, lepas tu tambah 750.5, nanti akan dapat N tu 738.997. Tapi logically dekat sini patient kan, so N tu adalah patient mesti whole number. So kita tengok discrete kita apa dia, discrete ke continuous kan, whole number. So whole number mesti nombor bulat lah. So you round off, you akan dapat 7.39 patient. Okay, so itu untuk part 2A. Okay, sama. Lepas tu nak cari probability between. So dalam soalan dia bagi between 785 dengan 708. So between termasuk tak? Tak kan simbol dia. So kita pun buat simbol discrete kita 745 X 778. Itu penting. Kalau you letak sama dengan, then you salah lah in the first place. Lepas tu kita kena buat continuity correction sebab dia normal approximation. So sama, dia akan dapat 745.5 dengan 777.5. Ni lesser, tolak, greater, tambah 0.5. So barulah you standardize score ZU. So 745.5 tolak 750 bahagi square root of 87.5. Score ZU 777.5 tolak 750 bahagi square root 87.5. So you kira nanti you simplify, score ZU adalah negative 0.33 and 2.01. So bila you draw normal shape, satu Z dia negatif, satu Z dia positif. So region dia in between lah. So memang you langgar pun kan line min kosong. So you akan pakai 1 minus. So 1 minus 2.01 region ni dengan ni kan. Region ni lesser than 0.33 tu dia sama dengan greater than 0.33. Kalau dah faham, dia tu boleh tulis sini greater than 0.33. Sebab region lesser than negative 0.33 tu sama dengan region greater than 0.33. So baca table untuk Z 2.01, Z kat luar untuk dapat probability. So you akan dapat 0.0222. Baca 0.33 kat luar Z untuk dapat probability, dapat 0.3707. So take the difference, you will got 0.6071. Okay. So kita pergi get last question, number 3 before we stop.
Soalan ni pun sama. The mass of baby born in hospital is normally distributed with the mean 2.8. Okay, soalan normal. Tadi bezanya soalan nombor 2 tu binomial. Tapi you buat approximate. Dia soalan binomial, you buat normal approximate sebab syarat dia enlarge dengan NP dia ni lebih besar daripada 5. Okay, soalan yang ketiga, dia soalan normal. Dia dah cakap normally distributed, dia dah bagi mean, dia dah bagi standard deviation. So kita pun tulislah normal 2.8, 0.4 kuasa 2 lah sebab variance kan. Lepas tu sama, dia nak cari probability that exceeding 3.8. So exceeding means greater than lah. So for A, greater than 3.4. So perlu tak buat continuity correction? Tak, sebab ni soalan normal asal. So macam biasalah standardize Z 3.4. So jangan confuse lah bila nak buat continuity corrections tu. Sebab semua standardize Cosec, tapi sebelum you standardize, you kena buat continuity correction. Yang ni tak perlulah. So dapat Z greater than 1.5. So region dia adalah 1.5 belah kanan kan. So 1.5 belah kanan memang boleh baca pun. So terus baca kat table dapat 0.0668. Untuk 1.5 Z dapat probability. Okay, itu untuk A. Lepas tu untuk B, if 10 babies are born in the hospital are picked at random, calculate the probability at least 1. So probability tu at least 1. Tapi kita nak N tu 10. Probability dia adalah untuk probability yang you kira tu, kalau you baca at least one baby will have exceeding 3.5. So probability ni you dah kira dekat A. This is probability that you count in your A part. So untuk 0.0668 tu dia akan jadi you punya P. Sebab event dia adalah exceeding 3.4 kg. So ini adalah binomial punya soalan. Dia soalan normal tapi pergi pada B dia dah ambil sampel. Okay, so dia adalah binomial with N10, P dia 0.668. Okay. Tapi dia nak at least 1. So at least discrete 1 should be greater or equal to 1 lah. Ini perkataan at least 1. So untuk soalan ni, you punya N kalau you kira 10 kali 0.668. Setelah you kira dulu sebelum you tulis discrete. You kira NP 10 kali 0.0668. You akan dapat 0.6. So 0.6 lesser than 5. So perlu tak buat continuity, perlu tak buat normal approximation? Tak perlu sebab syarat dia N pun kecil, NP pun lesser. So no need to do approximate normal. Sebab syarat dia tak mematuhi lah. Then barulah you kira untuk at least 1 tadi. Kita nak tahu saja. So untuk at least 1, samalah dalam binomial untuk at least 1. You tak boleh terus baca table sebab PU adalah 4 tepat perpuluhan. So you kena pakai formula binomial. So 1 minus with discrete 0 lah sebab you nak greater than equals to 1 kan. So you pakailah formula 10C0 0.0668 kuasa 0. Lepas tu 1 tolak 0.668 you akan dapat 0.9332 kuasa 10. So you akan dapat 0.4991. Okay, untuk B tu tak perlu buat approximate. Okay, last untuk C, 100 babies were picked at random. Calculate the probability at least 10. Ni samalah. So probability of success dia sama. So kita akan tulis dekat C. N dia 100, P dia 0.0668. So you akan tulis binomial distribution 100, 0.0668. Dan you nampak dekat soalan tu, dan dah habiskan sampai sini dia lebih besar kan NP dia. So lebih besar you kira akan dapat 100 kali 0.0668 dapat 6.68. Dah habiskan soalan ni je, memang sampai C. So greater than 5. So kena buatlah normal approximation kat situ. So NPQ
6.668. So you dapat 6.234. Okay, so you pun buat normal approximation. 6.682 6.234. Okay. Okay, di sheet you tadi at least. Habiskan CC. Buat CC sama. Tolak 0.5. Lepas tu standardize. Yang lain step dia sama. Tolak 6.68 over 6.234. So you akan dapat Pareto equals to 1.13. So ini boleh terus baca lah sebab normal dia untuk Z net positif. Okay, so nanti baca dapat 0.1292. Finish. Okay, so itu untuk C. Sorry lambat. Okay, nanti exercise 1-2 tu nanti boleh rujuk kat GC. How you solve. Sama dia punya value. Terus ada beza lah. Okay, so that's all. Boleh left limit and understand the normal punya example. Kenapa Dominik? Ada soalan? Kalau tak ada, boleh left. Tak ada, madam. Tak ada. Okay, kalau tak ada, boleh left limit. Thank you, class. Thank you, madam. Alright.